أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد درس في اللغة الفرنسية. Bonjour à vous tous. On va procéder à un cours de français sur le livre Alouette. On va commencer la lecture. Voilà. Donc Alouette, c'est un livre de CO2. كما نقول الثاني ابتدائي. D'accord. Ça, c'est le programme de Tabaat 2016, ok. Donc, on essaie de défiler. Voilà, donc sur cette page, il y a la conjugaison, table de conjugaison, d'accord. Donc, les verbes du premier groupe. Voilà, et là, c'est le verbe être et le verbe avoir. Donc, on va passer pour avoir la première leçon du grammaire. Voilà, donc reconnaître et composer une phrase. Donc là, on va essayer de reconnaître une phrase et comment composer une phrase. C'est-à-dire, نتعرفوا على جملة وكيفاش غادي نركبوا جملة. Ok? Parfait. On essaie d'agrandir un petit peu. Hop, voilà. L'avion décolle à 8 heures. On va commencer par cette phrase. L'avion décolle à 8 heures. Et là, les voyageurs ont embarqué porte 6. Alors, on va revenir à la première phrase. L'avion décolle à 8 heures. الطائرة تقلع في الثامنة. Et là, les voyageurs, المسافرين, ont embarqué porte 6. Embarqué, نقولوا حنايا مشاو يركبوا. D'accord. ذهبوا كي يركبوا. Porte 6, مدخل رقم 6. Alors, le pilote dans la cabine. الربان في أو داخل la cabine. نقول القمرة. Alors, il met les gaz et l'avion quitte la piste. Il met يضع les gaz, نقول احنا الكاربورون ولا الغازوال ولا المهم المحروقات, et l'avion والطائرة quitte la piste. تغادر la piste. نقول بالدارجة la piste بمعنى الممر أو الطريق. l'hôtesse. l'hôtesse وهو نقولوا حنا مضيف أو مضيفة. D'accord. L'avion attend à Singapour. الطائرة تنتظر pardon. L'avion atterrit à Singapour. الطائرة تحط في سنغافورة. Les passagers quittent. المسافرون يغادرون. Quel beau voyage. يا له من سفر رائع أو جميل. Alors, les bagages ne sont pas dans la soute. Alors, la première question, lis les étiquettes. Les étiquettes هما هادو بحال التيكيتات هما اللي بالالوان المختلفه. lis les étiquettes. À ton avis, في نظرك, quelles étiquettes sont correctes? Pourquoi? إنهما اللي هما صحاحين ولماذا؟ نجاوب على الأول. Alors, الأولانية صحيحة parce que donc déjà pour donner une définition à la phrase, donc la phrase c'est un suite de mots qui commence avec une majuscule, se termine avec un point et qui a un sens. Donc هذه جملة كاملة كتبدا بواحد الحرف اللي هو كبير ماجيسكول
وكتسالي بنقطة الترقيم بمعنى نقطة وعندها معنى دونك جملة صحيحة. هذه جملة غير صحيحة دونك كتبدا بحرف صغير وما فيهاش نقطة. Celle-là elle est correcte donc majuscule point et la phrase elle a un sens. Celle-là il y a un virgule, il y a virgule et ici il y a la lettre L en minuscule donc la phrase n'est pas correcte. Le test ça veut rien dire ما كتعني حتى شي حاجة وما عندهاش مجرد كلمة ما كاينش واحد المعنى اللي هو واضح و ça commence avec une lettre minuscule وما كاينش دونك ما كاينش جملة من الأساس. celle-là elle est عندها معنى il y a un point ولكن ici bah si excuse-moi donc c'est majuscule donc c'est correct donc le I majuscule il met les gaz et l'avion voilà et l'avion quitte la piste voilà donc celle-là elle est correcte et ainsi de suite. Donc je pense qu'on a compris le principe. Voilà la deuxième question, quelles étiquettes ne sont pas correctes? Donc finalement les صحاح finalement les مسحاش راح نشوفهم هنايا. Parfait. Donc ici je retiens القاعدة. Donc une phrase est composée de mots ordonnés. Donc الجملة هي مركبة من كلمات ordonnées مرتبة. الجملة هي مركبة من كلمات مرتبة. Donc une phrase est composée de mots ordonnés. Elle a un sens. عندها معنى. Elle commence par une majuscule كيف ما سبق لنا قلنا كتبدا بحرف كبير et se termine par un signe de ponctuation وتنتهي بعلامة الترقيم بمعنى point final. Voilà. Point final, point d'interrogation, point d'exclamation et ou point de suspension. Point de suspension وهي علامات plutôt نقط متتالية اللي كنديرو في الأخير إلى آخره. D'accord. Alors ici une phrase peut être très courte. جملة تقدر تكون قصيرة بزاف جد قصيرة. Arrête. Donc فيها مجرد فعل. نكتب الحرف الأول ماجيسكول et علامة الترقيم وهي جملة أمرية. Donc c'est une phrase impérative ou très longue أو جد طويلة. Voilà. غادي نقولوا dès l'entrée en classe بمجرد الدخول إلى القسم les élèves sortent leurs affaires en silence. التلاميذ يخرجون أغراضهم في صمت. وباقي ما كملت الجملة والجملة لم تنتهي بعد. s'installe à leur bureau et commence les exercices de mathématiques. نصغروها باش يبان لنا الصورة كاملة. Parfait. Donc celle-là c'est une longue, c'est une phrase qui est longue, mais en même temps c'est une phrase composée. Donc هنا غادي نقول لكم الفرق ما بين الجملة البسيطة والجملة المركبة. Donc la phrase simple c'est la phrase qui contient un seul verbe et la phrase composée c'est la phrase qui contient deux verbes ou plus. إلا لاحظنا هنايا dès l'entrée en classe donc les élèves sortent. ها الفعل الأول. s'installe ثاني et ثالث commence les exercices de mathématiques. هذه طويلة بزاف. D'accord. Une phrase peut être à la forme affirmative. يمكن أن تكون جملة تأكيدية. Les voyageurs ont quitté l'aéroport. المسافرون غادروا المطار. Ou à la forme négative أو في الشكل النافي. Donc les voyageurs n'ont pas quitté l'aéroport. هنا كنفي الجملة التأكيدية. المسافرون لم يغادروا المطار. Donc les marques de négation باش كنعرفوا حنايا النفي بهذه الكلمات الحمراء. D'accord. Donc les phrases négatives se reconnaissent
grâce au petit mot qui manque la négation. Pardon, qui marque la négation. Ben, excusez-moi. Donc, j'ai un problème de vue, c'est pour cela en fait. Donc, se reconnaît. الجملة النافية تعرف grâce au petit mot بفضل هذه الكلمات الصغيرة qui marque التي تبين أو تعلم la négation اللي كتبين لنا النفي بحال ne pas نمشيو لهم نيشان بالأحمر ne pas, ne plus, ne, guère, ne, jamais, ne, point, etc. Donc ces mots encadrent le verbe. بمعنى هذه كتنكادري كتأثر الفعل بمعنى كتنفي ديك العملية الفعلية. Exemple, tu ne veux plus me voir. لم تعد ترغب في رؤيتي. ما بغيتيش تبقى تشوفني. Tu ne veux jamais me voir. ما بغيتيش تشوفني أبدا. D'accord? Donc attention, devant un mot commençant par une voyelle, donc ملي كيكون واحد الحرف قدام واحد الحرف اللي كيبدا فويال حنا نقولوا التي لي فويال كاين سته اللي كيعطيو الصوت بحال الاو الاي الاي الاو الا داكور كاين سته devant un voyelle ou un H. Donc, on a le A, ça ne se prononce pas. Donc, le ne devient N apostrophe. بمعنى بخلاصة القول كما نقول في اللغة العربية إذا التقى ساكنان فاحذف ما سبق. Par exemple, Raoul. Par exemple, Raoul n'aime plus. Donc, il agit نكتبو ne aime le اللي من بعد N كطير n'aime plus كتولي n'aime plus وهنا إذا التقى ساكنان دونك الأ ساكنة والأو ساكنة فنحذف الأو التي سبقت. دونك راؤول n'aime plus le rugby. راؤول لم يعد يحب لعبة الرجبي. داكوغ با فوالا هنايا كاين بعض التمارين اللي هي بسيطة جدا دونك غنخليكم تقوموا بها وبطبيعة الحال غادي نخوضوا التصحيح ملي نكونوا في القسم. شكرا على المشاهدة وكنتمنى يكون هذا الدرس فادكم بزاف. Je vous remercie infiniment pour votre visionnage et j'espère que cette petite leçon vous a donné la valeur ajoutée. Merci beaucoup. À la prochaine.